outside. Inside. Wow, grabe. Pilip-pilip yun. Nakuha mga idol. Si John Paul Aranges. Intermediate. Hala ka, grabe. Inside, outside. Wow! Hindi! Mga idol. Hala. Ito anak, lang-lang lang yapon mga idol. Ito anak saan, grabe. Woohoo! Alright, action open, final hit. Here we go. Ayun, wow, lang-lang abarabar. So nakita na to, nagunak, lang-lang abarabar. Ayun, wow, John Paul Aranges, Philip Pibilio, John Codes. Grabe oy. Lang-lang abarabar versus John Paul Aranges. Wala pagbabago, parehas rin sa lidahan ni. Ayun, inside Philip Pibilio. Wow, kuha mga idol si John Paul Aranges. Uy, naka-recover. Nakuha balik si John Paul mga idol. Wow, grabe oy. Woohoo! Grabe ka labanan mga idol. Bar to bar ang labanan. Superman versus John Paul Aranges and Philip Pibilio naman, the baby man. Ayun, outside. Inside. Wow, grabe. Philip Pibilio, nakuha mga idol. Si John Paul Aranges. Grabe, gandang labanan sa Nobis mga idol. Intermediate. Hala ka, grabe. Ayun. Wow, grabe. Nakabarto-bar ang tatlo mga idol. Wow, grabe. Hala ka, grabe. Puli-puli lang si Aranges at Pibilio mga idol sa second spot. Pero hindi nagpatinag mga idol. Si Superman on the lead yapon to Anasad. Inside. Oh, Anasad, grabe. Pibilio mga idol. Kaduha na siya mga idol. Ginamit mga idol ang magandang galawan. Wow, halaka to na. Philip Pibilio na po. Duklang-klang abarabar. Bar to bar. Ayun, inside outside. Wow, gilingin pa mga idol. Hala. Ito anak, lang-lang lang yapon mga idol. Ito anak saan, grabe. Woohoo!
Dante Bartoman ang labanan mga idol ng tatlo. Grabe, gandang labanan mga idol. Puli-puli lang. Ondalit, Philip Dipilio. Superman. And John Paul Arangis inside. Nakano na. Wow, grabe talaga oh. Gandang labanan. Wara! Wow, grabe. Sabayan ng lipad oy. Hala ka, inside, outside. Philip Dipilio pa rin. Superman. Grabe oy. Gandang labanan talaga mga idol. Mula sa simula. Ano ka? Last lap, white flag. So nasipiyat ang mga idol ha, intermediate din mga idol. Intermediate production mga idol ha. So nasipiyat kung tension kanina. Gandang labanan mga idol. So dito distansya gamay sa Pilipinilyo. Superman kumot mga idol. Og si John Paul Arangis makmakanay. Nag-ilog sa second spot. Yun, grabe. Wow. Shaker vlog! Shaker vlog! Wow! Baby Monks! Superman and John Paul Arangis. Alright.